50 pesos. Iyo na ni Oo. kung makatubag ka sa pukutan na. Sige. Hello, Black. Unsay kompleto ngan sa CHP? Construction. Hire for. Unsay mong pangan? Deber, Bildia. Tagasa. Kaya tugas. Tugas. Unsay tugas? Kanta niyo. Asam na dapita. Tugo. Ah, Bitugo. So taga Bitugo ka. Oo. Unsay pangalan? Zimbro. Tagasa. Taga Tugnaw. Islam Pitogo. Tugno. So pwede tugno din no? Tugnaw nga ini. Pila mga katuig sa konstruksyon? Yan na, mga 17. Di City Anyos. City. Dito nakaugbahin sa konstruksyon. Oo. Pila nakatuig sa konstruksyon? Mga sakto nga pa. Sakto nga. 50 pesos. Iyo na ni kung Oo. makatubag ka sa pukutan na. 50 pesos kung makatubag ka sa pukutan na. Ano pangutana? Dugay na ka sa konstruksyon. Tagal na. 17 years. Oo. So dugay na. Dugay na. Unsay kompleto ngan sa CHB? CHB. Hello, Black. 50 pesos kung makatubag ka sa pukutan na. Unsay kompleto ngan sa CHB? CHP. Construction. Hire for.